unsa mahinabo sa mga radyo sa mga pagipanag-iya sa mga obispo, dili pod madayon pag yung lugar sikop sa mga military ang DYRF kay nahimo naman na private. Basin tuod nga religious ang tag-iya, dili man kay sakop sa diocese or sa simbahan din sa Cebu. Mao kini nahinabo nga ngano nga ang DYRF na tag-iya sa mga SVD fathers. Mao na lang kini nga akong patubay din na kaninyo. Daghang salamat sa inyong pagpamati. Tinagsik sa kagahapon. Have you ever met a person whom your friends and neighbors seem to know well, but you don't? Well, this guy might have been friendly and smiling, or irritating and clumsy, whatever. In a way, he exudes a sense of awe and delight. He awes you with his speeches and lectures in school and delights you in his homilies in church. He makes you laugh and cry in your retreat and listens while in your confession. While most of you are in the comforts of your home, he wanders at night into the streets of the city to search the homeless and unfortunate ones. He doesn't hesitate to march in the streets when injustice is committed. He organizes and builds basic Christian communities and cooperatives in his mission parish. He utilizes the internet, press, radio, and television to spread the good news. He is not only in our country, but in more than 50 countries worldwide. He lives and stays among us. Do you know who he is? He is a divine word missionary, or plainly, an SVD. Young man, would you like to be an SVD too? For more information, contact Father George Jing Garcia, Vocation Director for the Visayas at 0998-532-4289 or Brother Errol Torres, Vocation Director, Brothers Formation at 09333-633458. Sibihan ang tigpadangat sa kamaturan. Tigpalanog sa kabumuton sa katawhan ug tigpanalipod sa katungod sa mga nilupigan. Sa Cebu, kini ang DYRF Radio Puwersa 1215 sa dial sa inyong mga radyo. Atong oras sa kagabion, alas 8:05. Sentericom Iglesia. Paghuna-huna uban sa simbahan. Sa atong panahon karon, daghan ang nagkadaiyang mga filosofiya ug panghuna-huna nga iya lamang sa tao apan sukwahi sa una-huna ni Kristo ug sa iyang simbahan. Sentericom Iglesia. Mupadayag ug mutuki sa gipanudlo sa simbahan Katoliko dinha sa iyang katekismo sa nabantog nga konsilyo sa iyang mga santos ug sa balaang kasulatan ug sa kamahinungdanon nini sa atong panahon aron dili kita mahisama sa mga bata nga manud-anod lamang sa mga balo ug mapadpad ngadtungani sa nagbalibali nga hangin sa pagtulunan sa mga malimbungon nga mga tao nga nagpasalaag sa uban pinaagi sa mga tanghaga nga ilang gimugna. Sentericom Iglesia. Dumalahon ni Brother Ramon Gitamondoc, kanhi National President sa Catholic Faith Defenders ug kasamtangan nga professor sa University of San Carlos. May gabi ka na itong tanan, ani ano sab kita sa itong programa din sa DYRF. Sentericom Iglesia, to think with the church. Ang paghunahuna kanunay sa hunahuna gayud sa simbahang Katoliko. O ang atong tema karong gabi una, mahitungod sa santos nga Eucharistia. Human naman nato na hisgutan, mahitungod sa santos nga bautismo, no? Unya sa konfirma, unya nisunod ang Eucharistia. Kaya ang atong main karon mga simanaha mahitungod man punting sa mga sakramento, 7 ka sakramento sa simbahang Katoliko. Pero una pa ato sa day great si Brad Rumi makilang mahinay, no, ang presidente ug chairman sa Catholic Answers Philippines sa Manila nga milampos gid siya pagpanalipod. Congratulations Brad Rumi, mahinay ang atong amigo din sa Manila, ang
chairman o presidente sa Catholic Answers Philippines. Kini si Brad Romy, usa ni siya ka apologist, Catholic faith defender, unya narehistro gyud ang iyang pag-apostolado sa apologetics sa iyang parokya dinas Caloocan, unya accredited gyud sa local ordinary sa iyang obispo. Mo nang dunap say connection namo kay isip bishop delegated mi ni Brad Ramon Gitamondoc, kanunay sad siya nagpaminawan sa tong programa Sintericom Ecclesia ug katong miaging milabay nga Sabado maging semana nagdebate sila ni Melchor Manalili usa ka miangkon nga CFD, pero gisalikway na day sa CFD Manila ug miangkon sad ni si Brad Melchor Manalili nga CFD kuno sa Lapu-Lapu sa open, pero why lista dito sa roster of members. Ug diri po sa Cebu wa sad malista ni si Brad Melchor Manalili, mao na usa ka nakadakong bakak ang iyang pag-angkon nga siya CFD, dili siya CFD. Unya wa siya angkon na karon sa CFD Manila, nagpost dito sa Splendid Red Church nga dili siya kabahin o membro sa mga organisasyon dito sa Manila. Unya sa Catholic Answers Philippines gisalikway usab siya isip membro tungod kay daghan man sa giriya nga gitudlo nga iyang personal interpretation sa iyang nakatunan sa mga libro sa simbahang Katoliko og og balaang kasulatan. By the way, wa man diri karon si Brad Ramon, ako usa ang mo padayon sa tong matag Miyerkules nga programa dinhi sa DYRF Sintericom Ecclesia ug mosunod usab si Brad Janjan last 15 minutes of our time. So nga tong oras matag Miyerkules alas 8 ngadto sa 9:30 sa gabi. Una ta mo padayon sa atong topic for tonight. By the way, nakadawat ko text dinhi sa akong cellphone ni hangyo tong taga Manila nga Brother Alvin. Habang wala pa daw si Brad Ramon, can you make your broadcast in DYRF Sintericom Ecclesia like Bisdak Radio in Tagalog and English para naman makaintindi kami, so we can learn many things from you in your broadcast. Yun ang text sa akin. Kaya I would like to ask for the kind indulgence of my friends here and lahat na sumusunod sa talakayan natin dito sa DYRF Sintericom Ecclesia every Wednesday 8 to 9:30 p.m. na for the meantime na wala pa si Brad Ramon at si Brad Janjan, allow me to use the language of English and Tagalog so that our friends in Luzon, in Manila, can also understand what you are talking about. By the way, isang Iglesia ni Cristo na nagangalang JBR Mar, I have debated with him online sa Facebook. Our topic in our debate online is siyang affirmative, patunayan na ang Diyos Ama lamang ang Diyos ayon sa Biblia. Prove that the Father alone, God the Father alone is God according to the Scriptures. Now, dahil natalo siya sa online debate, nandiyan naman ang online debate namin sa Facebook. Everybody can log in and see that debate. What happened is that he asked Mel Manalili, supposed to be isang detractor ko itong si Mel Manalili kasi I don't recognize him as an apologist because he doesn't work in a parish or any diocese for that matter as an apologist. Baga palaboy lang ito si Mel dyan sa Luneta, padibati-dibati. Tapos inang-kinang apologist siya and even claiming to be CFD. So this JBR Mar, who lost our online debate on Facebook, an Iglesia ni Cristo, INC, he asked Mel Manalili if I was still a member of the Catholic Defenders National Office. Mel Manalili directly answered him, according to the CFD National Board, I am not a member, or I have been expelled as a member of the Catholic Defenders National Office. Kaya may nagtanong din sa akin from the Facebook, many persons, Brother Alvin, do you know the status of the Catholic Defenders per se? Is it still, does it still have a personality in the Catholic Church? Because here in our diocese, the priest and our local ordinary do not accept anymore the services of the Catholic Defenders or CFD. So yan ang nagtanong sa akin doon sa Facebook. I would just like to make his name secret. I would not divulge his name for to protect this person. But the question is very valid. Now, matagal na akong
nag-inquire niyan about the status of the Catholic defenders as a personality in the government and in the church. So I wrote the Securities Exchange Commission asking for the status of Catholic Defenders Incorporated, CFD Incorporated. Now, Securities Exchange Commission in Manila, to its officer in charge of the Corporate Filing and Records Division, Attorney Daniel P. Gabuyo, send me a reply to my request. This certificate is what we call Certification of Corporate Filing and Information. Itong papel na ito directly from Securities Exchange Commission. Republic of the Philippines Securities and Exchange Commission, Ground Floor East Wing Secretariat Building, PICC, Pasay City, Metro Manila. Company Registration and Monitoring Department, Certification of Corporate Filing and Information. So this is the corporate information about the Catholic Faith Defenders, CFD Incorporated. CFD Inc. To whom it may concern, this is to certify that the records of Catholic Faith Defenders Incorporated, CFD Incorporated, with SEC number, SEC number, ito yung registration number ng CFD Incorporated, 50-0000-50-23319 on file with this commission show that the corporation was registered on July 3, 1963 with a term of existence of 50 years, which expired on July 3, 2013. Oh, very clear. Again, I would read back again ang status, the information about the corporate CFD Incorporated. According to this paper, a reply to my request from the Securities Exchange Commission in Manila. The corporation was registered on July 13, 1963 with a term of existence of 50 years, which expired, kanun sa daw, kailan daw na-expire? July 3, 2013. So ngayon is 2018. So 5 years na expired ang CFD Incorporated, which means that yung ginawa nilang pagtanggal sa akin last 2016, binasak yung sulat nila na is against the Constitution and bylaws of the Catholic Defenders, it is null and void. Actually, it is moot and academic, null and void, because CFD Incorporated has no more juridical personality with the government since July 3, 2013. Na-expired na sila ang ilang SEC registration. And until now, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, it was not yet renewed its SEC license. Kaya, ibig sabihin, no juridical personality with the government. And also, there is no juridical personality with the church. Because, for that matter, for that fact, Archbishop Jose Serofia Palma did not issue a recommendation which should be needed for an application for SEC registration renewal. Yan ang katotohanan. That is the truth. So, this action of Bradsok Fernandez and the rest of the national board na nagpirma doon sa papel na natanggal daw ako sa CFD, lumalabas, kolorum na to, this is null and void. This has no effect because the corporate body, the CFD Incorporated, has already expired 5 years ago, 2013. Ginawa niya lang papel 2016, so 3 years after na expiration. So that is null and void. All their activities, when they do it, just only a mere association, not really has a juridical personality inside the church because there is no recommendation by Archbishop Jose Palma. Now, my complaint is this. Brother Sok Fernandez, Brother Adam Amper, you are the decision president here, Brother Adam. Bago lang tayo nagkita sa labas pagtatapos ng inyong programa. I am sure Brother Sok Fernandez is also monitoring our program. My question is, after the expiration of the CFD Incorporated in 2013, July 13, why have you the guts to still inyong gikawat, ninakaw nyo ang pirma ni Archbishop Jose Palma without his knowledge of the Archbishop and issuing IDs all over the members, alleged members of the Catholic Defenders all over the Philippines, diocesan to parochial level. You have no right to use the signature of Jose Palma, our Archbishop, our local luminary here in the Cebu Archdiocese, without his permission. For he would not grant that permission that his signature would be used in your IDs, identification cards, because for that matter,
he did not yet issue a recommendation so that your SEC license will be renewed anytime now. It is not yet clear. So meaning the Archbishop has not given you juridical personality within the Roman Catholic Church, even in the Archdiocese of Cebu. Dapat, Brad Adam, you should have not used that signature of Archbishop Palma. And I'm going to talk to the bishop about this matter. So you have to meet with the national board and the local board to settle this matter with Archbishop. Why are you using that signature of him in the IDs all over the Philippines? Nagkatag na, kumalat na yung mga ID issue nyo, deceiving the people, the CFD members all over the Philippines, that there is still juridical personality within the Catholic Church, where in fact there is none, and even the Philippine government. So that is a grave matter you have to settle with the Archbishop Jose Palma. This certification is issued on the request of Enforcement and Investigation Protection Department for whatever legal purpose it may serve, in witness whereof I have hereunto set my hand and cause the seal of this commission to be affixed to this certification at ground floor, East Wing Secretariat Building, PICC, Pasay City, Metro Manila, Philippines, this 10th day of May 2018, signed by the Director Ferdinand Bisales and by the Attorney Daniel P. Gabuyo, Official in Charge, Corporate Filing and Records Division. If you want a copy of this, I can provide you. Any CFD or any Catholic faithful, for that matter, is interested. Here is reply letter to me. It is clearly stated, the Catholic Faith Defenders Incorporated is not considered a juridical person under the Corporation Code of the Philippines, and only a mere ordinary organization or association, and therefore cannot enjoy the powers as well as the rights and privileges of our corporation duly incorporated under said law. O, ibig sabihin, yung mga ID nyo in-issue, pinabayaran nyo 100 pesos, 200 pesos, mga affiliation certificate, mga membership fees, and any fees for that matter involving money, that is not anymore have a legality with the Philippine government and even with the Catholic Church. Para sa akin, I would like to ask the indulgence of the CFD people that we should be honest in our dealings with our fellow Catholics. Itong ginagawa ni Sok Fernandez at the National Board, they are acting as dictators. They expelled me unjustly from the Catholic Faith Defenders Organization without due process. Hindi nga ako pinadala ng sulat of complaint. 10 days later, I have to answer that complaint. Then 10 days after again, they will deliberate, and then I still can appeal to the National CFD Board. Pero hindi nila ganawa ang proseso. Wala nga conciliation na discipline committee. Sila nang nandoon, hindi nga nakaabot ng 66% sa 2/3 sa according to the Constitution bylaws. Pinirmahan nila without the spiritual director, Reverend Father Lucas Sunok, and without the knowledge of Archbishop Palma. Hindi sila nagbigay ng kopya sa akin. Si Brad Woodrow Makiling, who allegedly was the one who motioned that paper, was not there to sign that. He was not there really to motion. And all the other, even the board secretary, Ray Intila, was not there. So, ito lang mga kasamahan nila, mga national board, na gusto akong tanggalin ang mga nandoon. Hindi umabot ng quorum, hindi umabot ng 2/3 or 66%, 50% lang, unless pa. Kaya nagdagdag sila ng 2 tao na literal nila pinapirma, wala doon sa meeting. So this is illegal. Kung baga sa kumpanya pa, illegal dismissal, illegal expulsion of Brad Alvin Gitamondoc. Gusto ko sana hingiin ang mga, I would like to ask the public to consider this matter well. And for now, me as an apologist, I am bishop delegated. Marami kong delegasyon. I posted it on Facebook. If you want to know, you can download, you can print my bishop delegation. Pero ito sila sa grupo ng Catholic Faith Defenders, they have no bishop delegation. For a matter of fact, here the headquarters is in Cebu. Cebu's decision local ordinary, our Archbishop Jose Palma did not give them delegation at all. So they are not bishop delegated, and anywhere, any diocese in all over the Philippines, and the 88 dioceses, even in Manila, ARCAM, the Archdiocese of Manila, did not recognize the juridical personality of CFD Manila until now.
Tapos ngayon na-discover na expired na pala. More so, they will never be recognized all over the Philippines. Tapos hindi nila na-renew, it cannot be renewed anymore. According to my knowledge, to the best of my reliable source, that it is impossible anymore to renew this sect license for the Catholic faith defenders. Now, I would like to ask Brad Sok to be humble. Why not Brad Sok step down from being president, and also with Brad Adam and all the rest of the officers? Why are you trying to operate this organization when it is already does not have any juridical personality in the Catholic Church without the due permission of the bishop, the local ordinary, Jose Palma, and you're using his signature to print on the IDs and you're asking for fees with that? Dapat talaga meron tayong delikadesa eh. Yung sense of shame ba? If you cannot do this, how many years? Then we should resign. We should not keep on doing and bringing the name of our organization, bringing our titles, our being officers, and yet we are already not in line with the law even of the Philippine government. Pwede ba yan na ang korporasyon natin expired ng lisensya tapos patuloy pa rin tayo, ginagamit pa rin natin ng pangalan, tapos we still use our own positions in this organization when it has already expired its sect license and therefore lost its juridical personality inside the Catholic Church and in the Philippine government. Romans chapter 13 verse 1 to 3. Let every soul be subject to the higher powers, for there is no power but from God, and those that are ordained of God. Therefore he that resists the power resists the ordinance of God. They that resist purchase to themselves damnation. Ayan, Romans chapter 13 verse 1 to 2. The Holy Bible, Duwayram's version. Mutahol dapat tayo ay magbigay galang sa ating gobyerno. We have national conventions. We ask for people to pay 500 pesos for that convention every head. Just recently in last May 31st in Manila. Tapos wala naman palang juridical personality to do that. Are we not ashamed? It's like deceiving the Philippine government that we are still there. 5 years ago, we already expired. We did not even send a letter to the Security Exchange Commission asking the permission that to give us extension for renewal of license because we have still a problem with our Archbishop. Why not make any remedies for that? Parang pinatulog lang natin ang nangyari, parang wala lang nangyari. If you cannot do that thing and now you have done this very execrable action of expelling Brad Alvin Gitamondoc without due process, in the CBL, this is contrary to the Constitution and bylaws, and I would like to ask again nga ipakita natin ang ating delikadesa. Bumaba na kayo dyan, Brad Sok at Brad Adam at kayong mga officers sa CFD. Be humble. Come back to becoming layman. Do not use the Catholic Defenders anymore as an organization because it is not existent anymore. No juridical personality within the Catholic Church and even in the Philippine government. And that is the truth and nothing but the truth. Dapat tayo, hindi tayo magsisinungaling sa ating kapwa. We have to speak the truth because true love speaks the truth. Dahil hindi dapat natin itago yan. Maraming humingi ng ID tapos nag-issue tayo tapos yung ID pala is already not legal. It has no bearing upon its member. Tapos they pay a fee of 100 pesos or 200 pesos for that ID and that the organization is already sect license expired. John chapter 8 verse 44. And are of you your father the devil, and the desires of your father you will do. He was a murderer from the beginning, and he stood not in the truth, because truth is not in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father thereof. John 8:44. So any lie, even a small lie, a little lie, a white lie, comes from the devil. How much more a big lie? We are lying to the government. We are lying to our Catholic Church. We are lying to Catholic faithful. We are lying to members of this so-called organization, CFD Incorporated. Please change your ways. I would like to ask your kind indulgence, the CFD national officers and local archdiocese officers, to go to the Archbishop, talk to him, and then resign
tell the Archbishop that we cannot forgo anymore bringing this organization without his blessing, without his permission, without his recommendation, so that this organization will not anymore be doing against the law of the land, against the Philippine government. Kasi naalaman na ng SEC because I already wrote the SEC Securities Exchange Commission. Again, the Safety Incorporated, I'm sorry to tell you in public, this is not personal, this is the truth of the organization. Everybody has the right to know this because this is a public matter. This is not private, this is not personal. The truth of the matter is that Safety Incorporated is not existent anymore in the eyes of the Philippine government and much more in the eyes of the Roman Catholic Church. Now let's go to our topic for tonight. And after every time we discuss from the Catechism of the Catholic Church, we will also explain, we will translate in Cebuano or Tagalog, and then we will also by and by answer questions from our texters and our questioners. In the Catechism of the Catholic Church, Article 3, the Sacrament of the Eucharist, this comprises from 1322 up to, medyo mahaba-haba ito, ang Eucharistia. This is the longest in the Catechism of the Catholic Church among the sacraments. Up to page 396. The Sacrament of the Eucharist, Article 3, 1322, up to Article 1419. Pero, we will take this one by one para maintindihan natin kung anong ibig sabihin nito. And again, I would like to ask the people from Luzon that I would translate this in Cebuano so that Cebuano people will also learn about the Catechism of the Catholic Church from Visayas and Mindanao. 1322 states, the Holy Eucharist completes Christian initiation. Those who have been raised to the dignity of the royal priesthood by baptism and configured more deeply to Christ by confirmation and participate with the whole community in the Lord's own sacrifice by means of the Eucharist. 1323, at the Last Supper, on the night he was betrayed, our Savior instituted the Eucharistic sacrifice of his body and blood. This he did in order to perpetuate the sacrifice of the cross throughout the ages until he should come again, and so to entrust to his beloved spouse, the Church, a memorial of his death and resurrection, a sacrament of love, a sign of unity, a bond of charity, a paschal banquet in which Christ is consumed, the mind is filled with grace, and a pledge of future glory is given to us. Sa Cebuano, ang Santos sa Eucharistia naghimpit sa Kristohanon nga kinabuhi. Kadto sila nga gibanhaw na gibuhi na ngadto sa dignidad sa harianon nga pagkapari pinagi sa bautismo sa bunyag ug nahisama na karon nga gipalawman nga sama gyud ni Kristo pinagi sa paglig-on sa kumpirma ni partisipar na o miduyog nagmiambit uban sa kinatibukan nga komunidad diha sa Ginoo nga sakripisyo pinaagi sa Santos nga Eucharistia. 1322. Sa 1323, diha sa katapusang panghapon sa Last Supper, sa kabii nga siya gilimbungan atong Ginoo, he was betrayed. Ang atong manunubos ug manluluwas mitukod sa Eucharistikanhon nga sakripisyo sa iyang lawas ug dugo. Kini ang gibuhat aron pagpadayon sa iyang sakripisyo sa cross hangtod sa tanang mga katuigan, hangtod siya mobalik kanhi. Og iya kining giintrigar o gibilin sa iyang asawa, sa iyang esposa nga maong iglesia kung simbahan, usa ka pagpahinumdom sa iyang kamatayan ug sa iyang pagkabanhaw, usa ka sakramento sa gugma, usa ka timaan sa pagkayusa, usa ka kalig-on sa gugma, bangkite sa Ginoo Hesukristo nga kini nahimpit, nahimo kini nga hunahuna mapuno sa grasya. The mind is filled with grace ug kini usa ka timaan sa umaabot nga himaya nga ihatag unya kanato sa Dios. 133 Lumen Gentium Sacrosanctum Concilium 47 ug Lumen Gentium number 11. By the way, may narinig ako na may CFD daw na leader na nagsabi na in the sacrament of the Holy Eucharist, what we already only take is the body and blood of Jesus Christ.
baga only the human side of Jesus Christ. We did not actually eat the divinity. Hindi natin nakaya ng kanyang pagka-Diyos, ang kanyang espiritu, sapagkat ang espiritu ng pagka-Diyos hindi yan nakakain. Mali. In the Holy Eucharist, the host, the consecrated host, after the consecration of the priest, when the priest says, "Tutu estimoy, this is my body, this is my blood," automatically, by the process what we call in theology, transubstantiation, the substance of the bread and the substance of the wine automatically becomes the substance of the second person of Blessed Trinity, our Lord and Savior and Redeemer, Jesus Christ. Ang buo talagang pagkatao ng ating Panginoon Kristo ang kanyang persona. And He is a divine person, He is not a human person. He is God made man, the Word made flesh. Therefore, what the host, the consecrated host now is the person of Jesus per se, Himself, the Son of God, God the Son, in the form of bread and wine, His body and blood. It is His whole person. Kaya nandyan yung pagka-Diyos niya, nandyan yung yung spiritu, His soul, ang kanyang kaluluwa at katawan at dugo, ang buong Kristo, ang divine person of Christ, because He has no human person, including His body and blood. Kaya mali yung pagsasabi natin na ang pagka-Diyos o Espiritu, ang kaluluwa ni Kristo, hindi natin nakain dyan sa konsagrado na ostya, sa tinapay. Mali yan. The whole Christ is really eaten when the host is already consecrated by the priest. Magbabasa yan sa Ebanghelyo Mateo 26, 26, 28, Marcos 14, 22, 26, sa Lucas 22, 19 hanggang 20, sa John chapter 6, verse 53 to 58, and then 1 Corinthians 11, 23 to 29, 1 Corinthians 10, 15, 16, and many more. Actually, this is in the scriptures. The hidden manna, the Eucharist, is Christ Himself, and it is written here in the book of Revelations, Apocalypse, the Holy Bible, Douay Rhymes version. We can read in Revelations, Apocalypse, chapter 2, verse, basahin natin dito, 17. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith to the churches. To him that overcometh, I will give the hidden manna, and will give him a white counter, and in the counter a new name written which no man knoweth but he that received it. Itong hidden manna, nakatago na manna, walang ibang persona ni Kristo. Kaya sabi ni Kristo dito sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, versikulo 53 hanggang 58. This is the Holy Bible, the Douay version, John 6, 53 to 58. The Jews therefore strove among themselves, saying, How can this man give us his flesh to eat? Then Jesus said to them, Amen, amen, I say unto you, except you eat the flesh of the Son of Man, and drink of his blood, you shall not have life in you. He that eateth my flesh, and drinketh my blood, hath everlasting life, and I will raise him up on the last day. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. He that eateth my flesh and drinks my blood abide in me, and I in him. Oh, I in him, in verse 57, as the living Father, verse 58, has sent me, meaning the divine person of Christ, and I live by the Father, so he that eateth me. Makain talaga si Kristo, ang divine person, His divinity, that eateth me. Wala naman siyang human person. He's only a human body, but not human person. He's only one person, that is a divine person. When Christ said, He that eateth me, the same shall also live by me. John 6, 57, 58. When the pronoun used I, personal pronoun, me, I, me, meaning His divine person, kaya yung divinity niya, yung spirito niya, nakasama yun yung nakain natin when we go to communion and partake of the Holy Communion. Kaya mali yung nagtuturo, no matter who is as a leader, even if he claims as a chief, they're all apologists, he's teaching heresy. He does not believe in that the fullness of the divine person present when transubstantiation occurs in the consecration of the host and the wine into the body and blood of Jesus Christ, that the whole divine person is there, the divinity, the spirit as God, and the soul even of Jesus, the body and the blood of Jesus Christ. The whole Christ is there.
not only the human portion or the human side of Christ, his humanity, but the whole divine person of Christ, which includes his divinity, his divine nature, and his humanity, his human nature. That is the doctrine of the Roman Catholic Church. Any contrary to that teaching is already a heresy. Mali na pagtuturo. Ngayon, let's go forward. The Eucharist, source and summit of ecclesial life, 1324. The Eucharist is the source and summit of the Christian life. Lumen Gentium, paragraph 11. The other sacraments and indeed all ecclesiastical ministries and works of the apostolate are bound up with the Eucharist and are oriented toward it, for in the Blessed Eucharist is contained the whole spiritual good of the Church, namely Christ Himself our Pasch. 1325. The Eucharist is the efficacious sign and sublime cause of that communion in the divine life, and that unity of the people of God by which the Church is kept in being. It is the culmination of both of God's action sanctifying the world in Christ and of the worship men offer to Christ and through Him to the Father in the Holy Spirit. 1326. Finally, by the Eucharistic celebration, we already unite ourselves with the heavenly liturgy and anticipate eternal life when God will be all in all. 137, quoting 1 Corinthians 15:28 in the Scriptures. 1326. Finally, by the Eucharistic celebration, we already unite ourselves with the heavenly liturgy and anticipate eternal life when God will be all in all. Quoted 137, 1 Corinthians 15:28 pa rin. 1327, in brief, the Eucharist is the sum and summary of our faith. Our way of thinking is attuned to the Eucharist, and the Eucharist in turn confirms our way of thinking. Kayong mga Tagaluson, mga Tagalog, by a Tagalog version of the Catechism of the Catholic Church, nandoon yung translation. We only translate this in Centericum Ecclesia here in the URF because the Catechism, which is originally in English, has already a Tagalog translation but has no Cebuano translation. Only Brad Ramon Gitamondoc, Brad Engineer Ramon Gitamondoc, former CFB National President, has successfully translated the Catechism of the Catholic Church in English and Tagalog into Cebuano. Tumulong naman ako sa pag-edit. Kaya if you want to order Catechism of the Catholic Church in Cebuano, just text my cell number 0920-231-2695. Again, 0920-231-2695. Break muna tayo for reminders. Centericum Ecclesia. Pre, ngano ka? Sakit kaya ko arthritis, pre. Gipamaulan pag ako buko-buko o gipanuhot pag ko kay natukong naghubok tanan gabi. Maluoy lang na ta. Bidali, haplasa di ka. Uy, unsa man na, pre? Kini, ang bagong Mega Plus Herbal Unlimited Oil. Ang kaning Plus Herbal Unlimited Oil. Ang katapat nga buhupay sa padakit sa kalawatan. Talagsaon og way lakab ang epekto. Kinisinyo nga sakar sa bulsa sa masa. Nganong mo gamit pa mga gastosong produkto. Kini nang Plus ang maka-Pilipino niya. Wow! Nawa din ang parakit sa kong kalawasan. Salamat, Mega Plus Herbal Unlimited Oil. Kini ang haplas. Mega Plus Herbal Unlimited Oil. Ang haplas para kanimo. Siguradong kontento ka sa pamati mo. Ginama sa Eagle Chem Trading. Mapalit sa mga grocery, drugstore o sa suking tindahan. Ma'am, papalit ta ragod ko chichiryo. Naado mo, tagpiso na. Namuli lagi ng chichiryo ay. Hoy, atan, bataka man to kaglabay sa basura, oy. Ma'am, tanawa ra guni siya, oh. Dungatan, adto na ilabay sa trash can. Ang uban man lagi, ma'am. Dito raman sa kanal. Ang simpleng paglabay sa basura sa saktong labayanan, dako og tabang sa atong lugar. Pahinumdum gikan sa DYRF Radio Fuerza. Radio Fuerza 5-0 Golden Regalo. Agig pasalamat sa DYRF Radio Versa sa ika-50 katuig pagpanibiyas kanginan kami mo pasupot og mga pangutana nga magtangag og dagkong gante. Matag bulan sugod ding bulan sa Hunyo hangtod sa Nobyembre adunay usa ka pangutana nga ipasupot. Isulat sa papel ang inyong tubag uban sa inyong kumplitong pangalan, address ug contact numbers ug ihulog sa mga drop boxes nga mga ipahimutang sa madapit nga mosunod. Parokya sa Santo Tomas de Villanueva sa Dakbayan
sa Danao. Parokya ni Santa Catalina de Alexandria sa Dakbayan sa Karkar. National Shrine of St. Joseph sa Dakbayan sa Mandaue. Parokya sa Berhen sa Rigla sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Radio Versa 5-0 Golden Regalo. Mahimo usab inyong ihatod o ipadala dinhi sa estasyon DYRF nga naa nahimutang sa ground floor sa University of San Carlos, Downtown Campus, Dalan P. del Rosario, Dakbayan sa Subo. Ang pangutana madungog matag karon og unya sulod sa mga programa ug ang masaktong tubag pulahon matagtapos sa bulan sulod sa tulumanon Pamilya ka Fuerza. Adunay napulo ka mga mananaog nga makadawat og DYRF 50th Anniversary T-shirt isip consolation prizes. 20 ka mga mananaog nga makadawat og DYRF 50th Anniversary T-shirt plus 5 ka kilong bugas isip minor prizes. Og napulo ka mga mananaog nga makadawat og 50th Anniversary T-shirt plus 500 ka pesos isip major prizes. Radio Versa 5-0 Golden Regalo. Ining tanan kabahin sa among pagpasalam. Golden Regalo. Radio Versa 5-0 Golden Regalo. Ug ani ang pangutana sa bulan sa Hunyo. Unsay kongregasyon sa kaparian nga nagtukod kinsa mausab ang unang nanag-iya sa DYRF. Radio Versa 5-0 Golden Regalo. Radio Versa. Centericom Iglesia. Manghigala may gabi, balik usap kita sa tong programa din sa DIRF Centericom Iglesia to Think with the Church. Ang paghunahuna kanunay sa hunahuna sa simbahang Katoliko. By the way, ganina, pagsugat ng mga Efren, pag-abot na ko din si Efren Yap de la Piña, usama ni sa kauban sa grupo ni Sok Fernandez, nila Adam Ampir. Nanudlo ni siya nga ang masturbation ko is only venial sin and is not necessary nga ikumpisal ni pare. Tayop na nga panudlo, wala nanudlo diri ang katekism nga ang masturbation is venial sin. It is a sin of lust. Sala sa kaulag, that is a big mortal sin. Dako kay nga sala ang masturbation. Mo nang ako sa gi-challenge ganina. Ang ako challenge dili ni binuro nga magsininggitay ta diri sa radyo. Kung dili tanaraw ni formal debate ni. May balibad man sila si Brad Adam nga di man tanan si Brad Adam may akong gi-challenge ini si Efren man kasi Efren man yung nanudlo ini. Wa gyud nila buyaga day ni Brad Sok ug ni Brad Adam. Brad Sok, Brad Adam si Efren ba inyo maning kauban. Koreksyon ni in taon ninyo kay laliman kay ni Brad Sok nga ang kaning masturbation venial sin ra. Di magsige nagmasturbate ni mga batan-on sa tibok kalibutan nga nakadungog sa programa ni Miss DWRF kay live ra bata diri sa live streaming sa tibok kalibutan. Niya kang Efren Baruganan nga binyal sin man yan kinahanglan ni kumpisal sa pare di ang kaning mga batanon nga naanan nagpagmasturbate makasunod ang doktrina ni Efren. Wa man ninyo buyaga sige pasagdan man ninyo diri sa radyo nga dipinsa nang yang Baruganan. Mo nang I come to the point that I want to challenge Brother Efren. Unya ingon siya dili pwede diri ngano di man pwede nga amo maning programa ni Ramon diri sa Centericom Iglesia alas 8 nga to sa 9:30. Pwede man si Jeffrey o si Adam ba o sa kauban nila, si Sister Yuli may moderator kay friendly dialogue or debate. 10 minutes stand, 2 ka stand, nya 5 minutes cross, nya 5 minutes conclusion. Gamit na itong referensya, di man ta mag-away, di man ta magsumbagay. Mahadlok lang yun hibawaan ng bakak. Mga igsong kong mga Katoliko, dili ta mo kompromiso ini mga bakak na panudlo. No? Dili gihimo mo na ito, nag-idolay sa ito mga tao magtudlog bakak. Usbo na ito itong kinayon, saan na ito pagkabalaan na nga mga bakak atong gipuyan. Nawa ako sa gi-challenge agto sa Bisdak Radio. Papili na ko siya, mananghid pa ko. No, dili na mananghid ka na ko programa sa Bisdak. Matag Lunes, alas 9:30, nganto sa Lunes sa gabi. Pwede po sa ila, sa yagyagan sa kamaturan. Kaya na dito si Brad Edwin Ibarita, naapod si Jeffrey Quiliosa, naapod si Danny Cugtas. Mao napili lang friend. Kay mo barog man yung kana, dapat anak ka friend, mga kag pasaylo in public, nga sayop na yung panudlo. Mura na magkag-incorrigible ug infallible. Dili ta magbaton naging kunana nga batasan nga taas kay tagarbo di ta pakurig masipyata. May pamuangkon ka friend nga sayop ka, kay wag kay daghan na nang debatihon ta ni. Balik ko na ko Brad Sok, Brad Adam. Please,
correct Brad Efren. Ay pasagdi si Brad Efren kabatso kay ang kalag sa mga batanon, sa tibuok kalibutan, Luzon, Visayas, Mindanao, labi na dis Pilipinas, mga salagin taon kay masturbation kuno bingal sin, dili na gani kuno ikumpisa sa pari. Biato ko nung basahon og balik din hibi kung mabinyal sin man na sa pagkabinyal sin na Brad Efren nga dako kay nang sala batok sa Ginoo kay that is a sin of lust. Ano galing man na sa article sa 6th commandment, you shall not commit adultery. Na? Sa CCC, Catechism of the Catholic Church, under na ang artikulo ang masturbation. Sa 6th commandment, you shall not commit adultery. Exodus 20:14, Deuteronomy 5:18 sa Biblia. You have heard that it was said, you shall not commit adultery. But I say to you that everyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. 1:13, Matthew 5:27-28. Tanawa na, maghunahuna pa lang ganun sa atong Ginoong Hesus, gikotlo sa Catechism of the Catholic Church sa Matthew 5:27-28. Maghunahuna pa lang gani ka kaulag kaibog sa kababae, wa pa gani ka magmasturbate. Hunahuna pa lang mura sa imong gibuan, mura na sa imong gigakos, gagkan, nga hugaw imong hunahuna. Nakasala ka na ni Kristo atong Ginoo, nakasala ka nag mortal sin of adultery. Panapaw di lang pakikilawas fornication kundi adultery gyud. Matthew 5:27-28. Nga sa karang tugon, Exodo 20:14, Deuteronomy 5:18, ayaw panapaw. O mo man under na sa 6th commandment, article 6, Catechism of the Catholic Church, page 619. Unya si Efren kay binyal sin man. Asa mo pagkabinyal sin, friend, nga under article 6 man the 6th commandment. Matthew 5:27-28, friend. Basahan nagbalik, brad friend, kay maluoy ko nimo, brad friend, kay amigo ta na. Sayo pang kanimo panugluos ba na? Baguhin mo yun ba different, no? Offenses against chastity, 2351. O meaning, sin against chastity. Walang sin against chastity na venial sin only. That is really mortal sin because it is, the capital sin is lust. Kaulag mo na siyang capital sin, lust. Now, what comes out from capital sin when you make it an action, ginawa mo, it is a mortal sin. Kasi sa isip pa lang, mortal sin na. Sin of lust, Matthew 5:27-28. O sa CCC, page 623, article 2351, lust is disordered desire for or inordinate enjoyment of sexual pleasure. Sexual pleasure is morally disordered when sought for itself. O yan, napakaliwanag. Ang lust daw, libog, no? Libog yan sa Tagalog, kaulag sa Cebuano. Sexual pleasure, ang kalipay, nga gikan makuha nimo sa pagkigilaw, sa sekso, morally disordered. Pasabot naman morally disordered, it is a sin when sought for itself, isolated from its procreative and unitive purposes. Sunod na artikulo, 2352. By masturbation, it should be understood that deliberate stimulation meaning you have the full knowledge and will to do it, deliberate. But if please study, look for a dictionary, study well the English terms used in the catechism so that you will understand what constitutes a mortal sin. Yung deliberate will mo, your mind and will cooperate with each other to do the act, paggawa sa gawain na masama o kasalanan of the genital organs in order to derive sexual pleasure. So masturbation is under the capital sin of lust. It is an offense or sin against chastity. Wala dito nakasulat venial sin. So the proposition that masturbation prove that masturbation is only venial sin is not necessarily to confess it to the priest. You will have to prove that proposition. Wala yan na proposition dito sa CCC or sa Bible. So you cannot prove it. On the other hand, I can prove that it is mortal sin. Why? Because it is under the 6th commandment, article 6. You shall not commit adultery. Catechism of the Catholic Church, page 619. Article 1351 and 2352. Both the magisterium of the church in the course of a constant tradition and the moral sense of the faithful have been in no doubt, and I firmly maintain that masturbation is an intrinsically and gravely disordered action. 107 CDF, Congregation of the Doctrine of the Faith, Persona Humana, number 9. Congregation of the Doctrine of the Faith, ang papal pronouncement ito, encyclical, is entitled Persona Humana, issued by the Congregation of the Doctrine of the Faith, signed by the Pope.
This gravely disordered action, this is the key term why we term it mortal sin. Kasi yung salitang gravely, meaning grabe, sobra grabe, malaki, meaning it's mortal. Walang gravely na binyal o maliit lang. Saan ka makahanap ng synonym na gravely tapos binyal lang pala? Wala yan sa mga dictionary. English, Tagalog, Cebuano, wala yan. Kaya the term here is gravely disordered action. Now, if we have to read 1446, let us read here. Gravely is also another synonymous for mortal sin. For example, in 1446, sabi dito, Christ instituted the sacrament of penance for all sinful members of His church, above all for those who since baptism have fallen into grave sin, and have thus lost their baptismal grace and wounded ecclesial communion. Catechism of the Catholic Church, page 403, Article 1446, penance daw, or the sacrament of penance, sacrament of forgiveness, is for grave sin. Hindi ginamit yung salitang mortal sin, mortal, pero the synonym word there, grave, is also mortal. Mortal is also grave. Tapos, masturbation is a gravely disordered action. Yung sin can also be termed as disordered action. Hingi nga buhat ba? Dautan nga buhat. Disordered action, dautan nga buhat. Gravely disordered action, grave sin. That is almost equivalent. Kaya yung mortal sin is grave sin. Kailangan ng penance, ng sakramento sa kumpisal. Ikumpisal talaga yun sa pari ang masturbation. Article 1446, page 403, Catechism of the Catholic Church, in consonance with Article 2351, Sins Against Chastity, Capital Sin of Lust, and Article 2352, specifically masturbation, is called in the Catechism of the Catholic Church as a gravely disordered action or a grave sin in 1446. Again, in 2352, gravely disordered action ang masturbation, which is equivalent to grave sin in 1446 or otherwise mortal sin. Kasi tatlo ang constitution of mortal sin. Deliberate will, sa isip mo at sa puso mo na gagawin mo talaga yun. Tapos masaming epekto, malaking epekto. Anong masama yan? Kasi you attack your body, you make your body dirty in the eyes of the Lord, because you make it unchaste for yourself. In 1 Corinthians 6:19, sabi ni St. Paul, all other things that you did outside of your body is not against you, but all things you did with your body, sexual immorality with your own body, it is a sin against your own body. Kasalanan yan sa katawan mo kahit wala ka pang sexual partner, wala pang babae. When you masturbate, you sin against your own body, and your body is the temple of the Holy Spirit. It is mortal sin. 1 Corinthians 6:19. Matthew 5:27-28. Brother friend, kung musukol ka ni Brother friend sa debate sa Bisdak Radio, kay di man kagusto din sa DYRF, maura magyapo resulta kay ang Bisdak Radio is also internet-wide. Wala kang dagdanan ini Brother friend. Bakit mga kapatid ko, mga Katoliko, bakit nga sa panahon natin ngayon, ang dami ng CFD, nagkukunwaring Catholic defender sila. Tapos ang paninindigan, mga mali-mali. Tapos paninindigan pa rin, ayaw magpakorek, incorrigible, parang infallible. Tapos i-debate natin, wala namang kapanalo nan eh. But if rin nakadaganan ini, may pa magpakurihi ka nila Brad Adam o nila Brad Sok. Ambot lang pag kurihi pa po ni sila Brad Sok o ni Brad Adam. Sayop man nga doktrina Brad Sok, dapat kurihan ni ninyo kay balik ko na ko Brad Sok, madamay ni mga batanon ng mga tigulang diri. Ang mga nag-habitual masturbator, okay ra day, way kumpisar sa pare kay binyelsin naman eh. Bayaran na ni sa kamahan na mo, maghimay kamareg, Gloria Patri. Sulbad na. But that is not the case. Naman hangyoon ta mo, mga CFD, National Board, nga kani si Efren, nangugat mong gini siya sa iyong baruganan, nga mag-meeting mo, nga buyag kong gini si Efren, kaya murag di man ipatuna mo ramon. Now, padayon ta. Hindi yung diri sa 1324, the Eucharist, Source and Summit of Ecclesial Life. Ang Eucharistia, mao ni ang tinubdan, ug mao say kinatasan nga bahin sa Kristohanong kinabuhi. Ang ubang sakramento, bisan nga na yung mga ministeryo sa simbahan ug mga buhat sa mga apostolado, nagapos kini sa Santos Eucharistia. Ug ang padulngan gyud nini ug ang purpose nini mao ang Eucharistia.
So kita mag-apostolado ta, magwalitas ka matuuran para mo tuklod sa makatawhan nga mga lawat magtugid kang Kristo. Personal Lord and Savior pinagi sa Sacrament of the Holy Eucharist mo kanay gipasabot. Diha sa santos nga Eucharistia na diha ang tibok espirituhanon nga kaayo sa iglesia, all the spiritual good of the church. Labi na gyud mao si Kristo mismo ang atong Ginoo ug manluluwas ug ang nagtubos gyud kanato. 1325 ang Eucharistia epektibo nga timaan ug taas gyud kani nga mahinungdan ka sa atong pagkayusa sa Dios nga kinabuhi ug nga usab ang pagkayusa sa katawan sa Dios nga mao kaning simbahan kon iglesia na padayon pinaagi nini sa santos nga Eucharistia. Mao kaning sinugdan nga ang buhat sa Dios nga kita balaanon dinhi sa kalibutan uban ni Kristo ug ato pagsimba kita makatawhan nga atong gihatag ngadto kang Kristo ug pinagi kaniyang ngadto samahan diha usab sa Espiritu Santo. 136 Congregation of Rites Instruction Eucharistico Mysterium number 6. 1326 katapusan ang Eucharistianong pagselebrar mao kining nakausa na kanato matag-usa kanato diha sa langit nun nga liturhiya ug pagsimba nga nag-andam na daan kanato sa kinabuhing dayon din didto ang Dios ana sa tanang butang ana kanato ug ana sa tanan ug ana sa tanan uban sa tanan. Kinutlo sa Biblia balang kasulatan unang Korinto 15:28. 1327 In brief, the Eucharist is the sum and summary of our faith, our way of thinking as tuned to the Eucharist, and the Eucharist in turn confirms our way of thinking. Sa minugbo ang Eucharistia mo kini sumada gyud og mosag kining kinauyukan sa atong pagtuo. Ang atong paagi sa paghunahuna kung ato kining ipasibo pagpasubay sa Santos Eucharistia ug ang Eucharistia mao sad mulig-on kanato sa paagi nga kita sa atong paghunahuna. So kung kanunay ta may usa sa Eucharistia mo simba ta matag Domingo nga man nag-require sa simbang Katoliko according to the canon law of the church. Ang kitang Katoliko nga laiko in pain of mortal sin kung di ta kasimbag Domingo makasala gyud tag salang mortal. Pwede ta maka-absent og misa sa umang adlaw nungka sa Domingo sa atong adlaw ipapahulay man Sunday Mass. Usara na ka oras kung masipyat ta na sa tibok adlaw 24 hours sa Sunday wa gyud ta makakalawat wa ta kasimba. Bisan may taglawas way mga kakulian, we have committed a grave mortal sin no nakasalatag salang mortal. Mo nang kumakayusa ko na sa Santos Eucharistia kada semana na kausa lang kada Domingo. Kita ang atong salabutan tungod na matuno dito sa tunahon sa Ginoo ug ang Ginoo makahimo gud paglig-on kanato ang atong paagi atong mga linhukan tungod na puro nagsubay sa kabubuton. Sumo din ni sekreto maigsoon ko mga Katoliko. Ang sekreto pala ng pagiging pagsunod sa katwiran ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, ay pagtanggap ng Eucharistia in a state of grace para ang Diyos daw gagalaw sa ating kikilos sa ating buhay, sa ating pag-iisip, sa ating paggawa para tayo ay makasunod sa kanyang kalooban. At tayo naman susunod din sa kalooban ng Diyos. Gagawin din tayo sa ano ang gusto ng Diyos. Ayon dito sa Catechism of the Catholic Church 1327, page 369, CCC Catechism of the Catholic Church. Now we have also to answer question. Brother Alvin, I have a question to you. May isang church worker dito sa Manila na kakilala ko, kasama ko sa parokya. He alleged that he was separated from his lawfully wedded wife, pero actually they are really married civilly with the Philippine government, civil marriage. Pero without the knowledge of the parish priest, he acquired a new bride. He also married in the church. What is his status, Brother Alvin? Mao ni ang pangutana sa texter, no? Bikan po ni sa Facebook ang mga nag-PM na ako. Kung ato ni binisayon, Tagalugon na to, usa kuno ka nagtrabaho sa simbahan, kasama niya doon sa kanilang parokya, doon sa Manila, is separated allegedly from his wife, but he is legally married, lawfully married in the Philippine government, meaning civil marriage. Nag-contact talaga sila ng civil marriage sa kanyang asawa. Tapos ngayon, ang nangyari, nag-separate siguro yung asawa, napunta sa ibang lalaki,
He's already separated, but we are legally married with civil marriage in the Philippine government. And now, he married another woman in the church. Ano daw ang estado niyan? Sister, ikaw na nag-text sa akin. That state of that person, lalaki man siya o babae, he is also committing grave sin of many sin of bigamy is also party to that. Kasi baga dalawa ng asawa niya. Yung Brad Alvin, hindi naman na-recognize yung sa gobyerno, yung sa simbahan lang. Kahit pa kasi the church is also have the responsibility to recognize the power of the government that is validly perform civil marriage with the government. Tapos alam pala niya, nag-asawa pa rin siya sa simbahan. So, legally, yung asawa niya una, may right pa rin yun to ask him, to ask his support being a husband, even to ask his personal presence, kasi siya talaga yung asawa in the eyes of the law, in the civil government. So, he's party to that. He deceived the Catholic Church that he has already still existent wife, which he has already been married for many years. Tapos ngayon naman, nag-asawa sa ikalawa, parang lalabas, bigamous relationship in the eyes of God, although not known by man. Kahit hindi alam ng tao, that is still bigamous because you're subject to dalawang asawa. Ang sa Biblia, ang sinabi dito, mag-government ko sa simbahan, dapat isa lang talaga. Hindi pwede dalawahan. So malalaki may babae, kung babae man, mayroon din kaso na ang babae, iniwanan yung mister niya, pero they are also legally married or even married in the church. Tapos hindi alam ng simbahan, nakasal siya ng bagong lalaki, ikalawang lalaki niya sa buhay niya, naging mister niya sa simbahan na naman o sa civil marriage. The Philippine government can also be deceived. The church can also be deceived. So people, men and women, can also contract two marriages at the same time. Maraming nangyayari yan. Mga ganyan. That is bigamous. That is adulterous relationship. It is a sin against chastity. It is the sin of lust. Kasama din yan sa 6th and 9th commandment. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not covet thy neighbor's wife. Kaya, that is a grave sin. That is also mortal sin. Kaya, dapat talaga, illegal separate mo na yung unang asawa. Kasi, nakontra ka na ng ikalawa. Para to invalidate that first marriage, either in the church, annulment, or in the government, yung legal separation, or kung may divorce bill na, divorce in the eye of the government. Pero kung hindi yan ma-dissolve ang marriage, either in the government, the civil marriage, or with the church, yung annulment with the church marriage, that's sacramental already, then both marriage are still valid here on earth. Pero na-deceive natin ang mga tao sa simbahan at sa gobyerno, pero ang Diyos hindi yan madideceive. God cannot be mocked and God cannot be deceived. In Galatians chapter 6, ganitong sinasabi ni St. Paul. We will read what St. Paul says. Galatians chapter 6, verse 7 to 9. Be not deceived, God is not mocked. For what things a man shall sow, those also shall he reap. For he that soweth in his flesh of the flesh shall also reap corruption, but he that soweth in the Spirit of the Spirit shall reap life everlasting. Galatians chapter 6, verse 7 to 8. This is the Holy Bible, the Wyram's version. And adultery is adultery. Bigamy is bigamy. In the book of Deuteronomy, even in the Old Testament, the kings of Israel are forbidden to have more than one wife. Okay? Deuteronomy chapter if you read Deuteronomy chapter 17 and Deuteronomy chapter 17:14, and when thou art come into the land which thou God will see thee, and shall say, I will set a king over all nations that are around thee. Thou shalt set him, the Lord thy God shall choose out the number of thy brethren. Thou mayst not make a man of another nation king, that is another. And when he is made king, he shall not multiply horses to himself, nor lead back to the people into Egypt, being lifted up in the number of the horsemen, especially since the Lord has commanded you to return no more the same way. He shall not have many wives.
that may allure his mind, nor immense sums of silver and gold. Deuteronomy 17:17, Deuteronomy 17:17. Bawal magkaroon ng sobra sa isang asawa. Legally married in the government or legally married with the church sacramentally, idalawa ng asawa mo, may sacramental married ka with a woman, wife number 2, wife number 1 mo with the civil government. That is already more than one wife. And you are not a model father and you are not a model husband if you are part of a bigamous relationship. How sure are you that the first husband or the first wife will not come back to your partner? Na he has a legal right to it, to that person. Kaya model husband or a model wife should not have a bigamous relationship with either one of the parties, both in the government or both in the church, or one is in the church married or one in the government civilly married. Should not be, because it is a bigamous relationship. It is adulterous, bigamous, and you will never be a model father to your children and a model husband to your wife. Model husband mo yung dalawang asawa. May asawa sa gobyerno, may asawa naman sa simbahan. Hindi pwede yan. 1 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. Faithful saying, if a man desire the office of a bishop, a leader, he desires a good work. It behooves, therefore, a bishop to be blameless, husband of one wife. Kaya ang pangulo ng simbahan, sister, yung tinatanong mo, kasama mo sa parokya dyan sa Manila, dalawa na siyang asawa. He must be a husband of one wife. You must tell the parish priest that he should stop to being a leader of that organization in that parish. Kasi he is not a model father. Kasi bigamous relationship and adulterous. He is not a model husband also, kay dalawa ng asawa niya. In the scriptures, 1 Timothy 3:1-2, sa the Holy Bible, the Duenas version, he must only be a husband of one wife, that is, should be a leader of the church. But if a man know not how to rule his own house, how shall he take the care of the church of God? Ayan, one that rules his own house, having his children in subjection with all chastity. Now, if he has children in the first wife, he has children in the second wife, kung hindi pa naman siya mayaman, how can he provide for both families? Kaya, Deuteronomy 17:17, bawal talaga yan, 1 Timothy 3:1-2. That is the answer, sister, of your very important question. Although this has something to do with moraletics, pero we still have to answer that. No, that we should not mirror it as a model person pag ganyan ang status, dalawang asawa, may sa simbahan, may sa gobyerno. That is not a model husband, much more not a model father to the family. Yan ang sagot natin sa iyo, sister, napakaliwanag. Now let's continue. In the Catechism of the Catholic Church on the topic of the Eucharist, page 369, Article 1328, what is the sacrament called? Up to Article 1332. Let us read the CCC in English and translate it in Cebuano later. 1328. What is a sacrament called? The inexhaustible richness of this sacrament is expressed in the different names we give it. Each name evokes certain aspects of it. It is called Eucharist because it is an action of thanksgiving to God. The Greek words Eucharistin and Elohim recall the Jewish blessings that proclaim, especially during a meal, God's works, creation, redemption, and sanctification. Eucharistin in the Greek 139, St. Irenaeus Adversus Heresies 4:18 and statement 5. No? Sinulat ni San Ireneo Adversus Heresies. And Elohim 140, Matthew 26:26, Mark 14:22. Elohim in English, it's blessing. Eucharistin meaning thanksgiving. Recall the Jewish blessings that proclaim, especially during a meal, God's works, creation, redemption, and sanctification. Article 1329, the Lord's Supper, because of its connection with the supper which the Lord took with his disciples on the eve of his passion, and because it anticipates the wedding feast of the Lamb in the heavenly Jerusalem. 141, Unang Korinto 11:20, Revelations 19:9. The breaking of the bread, because Jesus used this rite, part of a Jewish meal, when as master of the table he blessed and distributed the bread. 142, above all at the Last Supper. 143, quoting Matthew 26:26 and 1 Corinthians 11:24. It is by this action that his disciples will recognize him after his resurrection. And it is this expression that the first Christians will use to designate their Eucharistic assemblies.
By doing so, they signify that all who eat the one broken bread, Christ, enter into communion with Him and form but one body in Him. The Eucharistic Assembly, synaxis, because the Eucharist is celebrated amid the assembly of the faithful, the visible expression of the Church. At usa ni binisayon, 1328, ang dili mahurot, di gid matukib no nga kadato kabandiano nining sakramento sa Santo Eucharistia. Napadayag yun sa nagkalanlain nagkaklase-klase nga pangalan nga atong gihatag niini. Matag usa ka pangalan sa Santo Eucharistia, nagpakita usa ka aspeto nini. Gitawag kini una, Eucharist, pasabot, usa kini kabuhat sa pagpasalamat, action of thanksgiving, ngadto sa Dios. Ang Griego nga pinulungan, Eucharistin, pasabot, pagpasalamat, thanksgiving. Angelohin, pasabot, blessing, pagpanalangin. Makabalik lang taw kanato sa panalangin sa mga Hudiyo nga may proklamar kaniadto labi na sa ilang pagkaon, labi tong gabi mga last supper mga sa mga day usually ang ilang blessing of the meal, pagpadayag sa buhat sa Dios diya sa pagbuhat sa kalibutan, sa pagtubos sa kalibutan o sa pagbalaan sa kalibutan. Sa 1329, the Lord's Supper, ang panihapon sa Ginoo tungod sa iyang connection sa panihapon nga din ang Ginoo mikuyog og niuban sa mga disipulo nagtong gabi sa pagpasakit. Kini may balik lantaw sa umaabot nga pagkasal sa Ginoo, bangkiti sa pista sa pagkasal sa Kordero, Lamb in the heavenly Jerusalem, didto sa langit ng Jerusalem. Ang pagtipik-tipik sa pan, breaking of bread, tungod kay Jesus migamit ini nga rito, kabayan usab sa pagkaon sa mga Hudiyo. Usa kini nga siya maugyod atong Ginoo di sa lamisa nga siya mismo may ninalangin kanato og may apod-apod sa pan alang kanato ug labaw sa tanan diha sa katapusang panihapon. Pinaagi ni nga buhat sa Ginoo sa mga disipulo ato siyang giila human nga siya nabanhaw na. We recognize him in the resurrection, Luke 24:13-35 sa Biblia. Og kini mao kining pagpadayag nga ang unang makristohanon migamit niini sa ilang panagtigom aduna gyud Santos Eucharistia sa ilang panagtigom. Pinaagi nini nagtiman usab nga katong nikaon nini sa nabuak nga pan, tipik-tipik nga pan nga mao si Kristo na sud sa usa ka mahingpit nga pagkayusa kaniya o sa Dios. Pinaagi sa porma diha sa kalawas diha kaniya. The Eucharistic Assembly gitawag kini og synaxis, no? Sa Greek synaxis. Tungod kay Eucharistia gisilbibar taliwala gyud sa assembly sa katiguman sa mga magtotoo nga may makita nga pagpadayag sa tibok iglesia. Sa katapusan, ang paghandom sa kamatayon sa iyong pagpasakit o sa iyong pagkabanhaw, ang pagtawag kini nga santos nga sakripisyo, tungod kay siya, presente nila ang sakripisyo ni Kristo mismo, nga itong manluluwas ug manunubos, pinaagi sa paghalad sa simbahan nining misa. Ang termino nga balaan nga sakripisyo sa misa, sakripisyo sa pagdaig, espirituhanon nga sakripisyo, hingpit ug balaan nga sakripisyo, gigamit usab tungod kay kini mao gyud ang hingpit ug milabo pa gyud sa tanang mga sakripisyo sa karaang tugon. Ug sa katapusan, ang balaan og Dios nga liturhiya mao kini gitawag balaan og Dios nga liturhiya, ang Eucharistia. Tungod kay ang tibok iglesia, ang tibok nga liturhiya, nakakita nini nga diha gyud sentro gyud mao kining pinakakusog ug pinakadako kay nga pagpadayag sa pagsilibrar nini nga sakramento. Sa samang sentido nga kita motawag ini atong giselebrar ang mga sagrado nga mga misteryo, sacred mysteries. Kung mosulti kita mahitungod sa pinakabalaan gyud nga sakramento, way lain mao kini sakramento sa tanang sakramento. Ang Eucharistikanhon nga ostya mao kining gitago nato sa tabernakulo ug mao sad kini atong gitawag nining mga ngalana. Ang Santo sa Komunyon tungod kay kini sakramento nga nahiusa kanato ngadto ang Kristo, nakahimo kanatong mag-alambit asing lawas ug dugo nga nahimo kita usa ka lawas mo kining simbahan. 149 1 Corinto 10:16-17. Ato sab kini gitawag usa ka balaang butang tahagya sancta. Mao ning sa Griego tahagya sancta, usa ka balaang butang sa Latin tahagya sancta. Ang unang pasabot ni mao ang pagkaiusa sa mga Santos Communion of Saints mo ng holy things kay pagkaiusa di kuno nato ni mga balaan mga santos labi na santos sa langit nga nahingpit na sa pagkabalaan. Sa apostolikan nga credo, the Apostles' Creed, mausab kini gitawag ang pagkaon o tinapay sa mga anghel, tinapay o pagkaon o mana gikan sa langit. Mausab kini ang tambal sa immortalidad
o gitawag usab sa Latin viaticum. O sa katapusan, hunima santa nga misa, santos nga misa. Tungod kay sa liturhiya, dinhi napadayag ang misteryo sa kaluwasan nga nahingpit og natapos diyang giingon ni Kristo sa mga apostol nga panlakaw kamo, sending forth mission of the faithful. Kita mga magtotoo, gihatag ang mission nga manlakaw og isang sa ang may balitang ebanghelyo aron kitang tanan usad madasig sa pagtuman sa kabubuton sa Dios sa matag usa nato ka kinabuhi. Dinhi lang sa kukutob, mubalik na taon niya ato sa ihatag ni Brad Jan Jantan. May gabi, Brad Jan. Brad Alvin, may gabi kanimo ngadto usab ni Engineer Julius Kaputulan atong teknisyan o sa atong mga kaigsunan nga nagsubay nining programa ni Brad Ramon o ni Brad Alvin ang Sintercom Ecclesia, labi na ngadto ni Brother Dominic Alcober nga kanunay nag-ampo kanato o kaninyong tanan nga nagsubay sa live streaming through internet. May adlaw, may gabi, may udto, manghinaot ko nga ang Ginoo magagiya kanato kanunay og magapanalangin kanatong tanan. Salamat kay Brad Bin sa imong mga gihisgutan karon sa mga mahitungod sa sacraments ug akong duga nga ikapaambit sa atong ebanghelyo karon nga naghisgot kini nga atong mabasa diha sa Mateo 6:1 ngadto sa 6 ug 16:18 mahitungod sa pagbuhat sa kaluoy sa pagampo ug pagpuasa. Unya dinhi atong mabasa nga ang Ginoo nagpahinumdom kanato nga kun do natay buhaton kinanglan dili nato ipasundayag, no? Ato kining himuon kun mahimo sa tago nga matud pa dinhi bisan ang labing suod natong higala dili makahibaw. Parang lit kung maglakaw tingay kita niya kuyog ang atong higala o mga minahal sa kinabuhi. Unya do natay mahibalag nga inuntang kabos o baka dunay mga depekto sa lawas o sa baka katiguang nga ninganhanglan sa ato ang panabang o pagpaambit sa grasya. Nga mingon tingay kita nga di lang ko muhatag oy mutabang kay ingon na ba tong Biblia nga kanang kung mutabang ta kinanglan ang labi na tong suod nga higala dili makahibaw. Nya di na lang ta mo tunol, di na lang ta mo hatag kay lagi gusto man ta nga makadawat ta ganti gikan sa Dios, no? Ang gitinguha sa Ginoo sa atong ebanghelyo karon mao kining putli nga tinguha, no? Kanang tinud-anay nga pagbuhatag sa kaluoy, pagpaambit sa grasya pinaagi sa buhat sa kaluoy o pagpasalamat sa Dios sa mga grasya nga atong nadawat gikan kaniya, no? Dili man na rason nga kanang maghatag ta kay para tadaygon unya dili sa pasabot nga dili anta mohatag kay naay higala o pamilya nato nga kuyog unya di na ta makatawat og ganti. Ang gusto sa Ginoo nga ang tanan kinanglan ato kining buhaton pinaagi siya ngalan uban ang pagpaubos dili ang pagpasiatab, no? Okay. Usahay lisod kaayo ang kahimtang sa mga politiko, no? Kaning mga politiko kun manghatag sila magduda gyud ang tao nga kana iyang pagpanghatag pamulitika man na. Kay ang atong pagpanghatag pagpaambit kun politiko ta do naman ay inuntang nagpahipi nga intention. Pero kung ang usa ka tawo nga manggihatagon nya di siya politiko dili kay kadudahan, no? Mao sa nay luoy sa usa ka politiko kay dili man sad tanan nga naa sa politika nga nanghatag siya kay lain iyang tinguha, no? Kay do namang gyud tawo nga manggihatagon, do na say tawo nga tig-a sa kay kasing-kasing, do na say tawo nga di gyud ka maumaluoy, no? Kanang madinumtanon nga di ka pasaylo, no? Lain-lain ang attitude sa usa ka tawo. Mao na nga dinhi gidasig kita sa Ginoo sa pagbuhat gyud sa tanan natong himuon
nga paghimaya gyud sa ngalan sa Dios, no? Dili ang pagpagarya nga haron kita daygon nga nanghatag ta kay buutan kay ta, no? Kundi ang tanan nahimo lang kitang instrumento sa Ginoo, no? Nga kung magpaambit ta sa gasa, ato kining gipaambit kay kita mga nahimong agianan sa grasya para sa uban. Kay kining atong grasya madawat sa gikan sa Ginoo, ipaagi man gyud nig tawo, no? Kanang tanan nato mga gitinguha, atong mga gipangayo sa Ginoo, atong giampo niya, no? Ang tubag sa Ginoo dili man iitsa gikan sa langit, no? Nga kun nangayo tingay ta og kanang pagkaon ba, no? O bayad ba ka sa eskwelahan, no? Mo tagiktik na diha atong kisame atong atop kay nahugi kan sa langit ang usa ka sako nga sinsiyo para ibabayad na tus kuryente ba ka abang baka sa atong Pinoy-anan, dili ipinaagi og tao, pinaagi sa atong mga trabaho, panginabuhi, no? Niya pinaagi ni ana usahay makalimot kita sa pagpasalamat sa Dios, no? Niya usahay ang tanan mahitabo sa atong kinabuhi atong angkonon. So kung di pa lang ako, kung wa pa lang gyud ko ani, di gyud ni mahitabo, no? Niya nakalimtan nato nga ang tanan gasa gikan sa Dios, ang tanan natong naangkon iyaha sa Ginoo. Unya dili kay ta magpalabi og atat sa mga butang kay lagi anytime, no? Anytime mulabay ra gid ta, no? Do natoy usa ka tawo nga kanang dako kay siya og budiga, unya napuno na, ingon siya nga di naman masuhod ang ako ang mga ibutang nga mga grasya, magtukod ko og lain pang dakong budiga para kabutangan sa daghan akong abot bahandi para moingon na lang ko nga pagkapalaran, pagkabulahan ako niya, maglipay-lipay na lang ko, maghayang-hayang na lang ko, magpalami na lang ko sa kong kinabuhi. Unya ingon ang Ginoo, hoy tao, karong adlaw na lang kutob ang imong kinabuhi, no? Nga usahay na atay daghang mga grasya, no? Nga usahay dili na nato kayo tinguhaon ang pagpahimuot sa Dios, no? Nga usahay ang ato mga damgos kinabuhi puros na lang gyud kalibutanon, no? Nya nawad-an na ang meaning sa ato ang pagkaaniya nining kalibutana tungod sa Dios, no? Kay kung magpalayo tas Ginoo ang ato mga pangunahuna, mapuno na sa mga kalibutanon nga butang, no? Nya daghan kayo mga lain-laing impluwensya para ta malayo sa Ginoo, no? Kanang internet, kung imo nang sugdan og abli ang internet, pagkadaghan ng mutuandos nimo didto sa mga pagkadautan, no? Nay uban mabuang anang sigig tan-aw og mga binastos, ang uban magsige na lag chat-chat, mahurot ang panahon, uban tan-aw sa mga salida, mga teleserye nga nindot na kaayo, mabiyaan na lang ang trabaho niya, magkaguliyang ang balay, no? Daghan mga butang nga makapahilayo nato sa Ginoo. Mao na nga kita karon kung naka-apil ta sa mga programa nga iya sa Dios, magpasalamat ta sa Ginoo. Bulahan ta kay pinaagi ni ana naning kamot ta nga magpaduol sa Ginoo, no? Kanang pagbasa sa Biblia magabii, pagpangadji, no? Magdungan ang usa ka pamilya sa pagsimba matag Domingo kon mahimo, unya pagampo sa santos nga rosaryo nga mahimo na sa usa ka pamilya pagkanindota. Unya dili lang na ingon nga di na lang ko musimba oy kay magampo na lang ko sa balay, ingon man ni Ginoo nga kanang magampo ta manira tas kwarto niya. Ako ra ang Ginoo magstoryahanay mi magdaig pasalamat ko niya, maula ni akong buhaton, di na lang ko musimba kay pinaagi ni ini dunggon sa Ginoo kong pagampo sayop sad na, no? Nga ang pagampo nato nga katilingbanon mauna ang diha sa simbahan, no? Diha sa ato mga ginagmay mga communities, no? Mga
hinagmay nga mga kapunungan, kanang mga charismatic, natin mga prayer meeting, no? Makatabang man na nato. Ni lain sa na atong pagampo nga binugtong. No? Diha sa ato ang balay, diha sa atong prayer room bakaha, diha sa ato ang kwarto, no? Magampo ta niya kung daghan kay tao ang atong balay, kanang panahon sa kagabihion ang atog naman atong kauban sa balay, kana pwede na nang imong buhaton nga magampo ta nga ang Ginoo og kita ang maoray nag hiusa, no, diha sa pagpasalamat, pagdaig kaniya, no, nya lain sa nang katilingbanon kanang atong pagkuyog sa atong pamilya, sa pagampo, panahon sa diha sa lamisa, panahon sa pagsimba, o niya diha sa mga atong debosyon kung Friday do nagti Santo Niño sa atong balay, magdobena ta, Merkules ato ang halad sa ato ang Mother of Perpetual Help, o lain pa na to mga debosyon kay pinaagi ni ini ang ato ang batasanon nga pagpaduol sa Ginoo, pagpatilingog sa mga pulong, makanunayon nga pagampo, makatabang ni nato, no? Kay kini mga buhat man ni nga ikahimuot sa Dios, no? Kay wa man gyud buhat nga mga pagampo nga dili kahimutan sa Ginoo, no? Ang pagbasa sa Biblia, ang pag-Bible study diha sud sa panimalay, no? Papa Baron mag-assign si aha mga anak nga karon adlaw first reading ikaw ronday niya, ikaw dong imo ang ebanghelyo niya, day ikaw ang salmo, no, niya buhaton ta na kada adlaw pagkanindota unya tingay kung sawayon tingay ta tong silingan makadungog ta nga sige la na sila ampo-ampo, sige la na sila simba-simba unya mauna dili gyud na nato tagdon kay otherwise dili gyud ta makalahutay, no? Kay wala man na magpasabot nga kung nagbasa tag Biblia o nangadji ta na mahimo na ta mga santos o mga anghel, no? Nagampo ta, nagbasa tas Biblia kay nagpasalamat tas Ginoo niya gusto tang makakaton niya, gusto tang makasud sa langit niya, gusto tang mabuntog nato ang mga atong mga kahuyangan, no, niya. Ug dili na nato padayonon kay ato lang gid palabihon ang mga criticism sa atong mga parente bakaha, higala bakaha o silingan bakaha, no? Di gyud na makatabang nato, no? Kung kita nag-alagad sa Ginoo, bisan unsa pa may atong madungog, mga discouragement, dili na nato himuong kanang tagaagbili nga dili kita mo padayon kay timanan nato bisan ang Ginoo sa iyang panahon daghan kay mga pagdaot, no? Daghan kaayo mga discouragement nga mga pulong nga madungog sa Ginoo bisan gud sa iyahang lugar wa mo tuo ang iyahang mga katagilungsod, mao bitaw nga gamay ra kay siyang nahimo nga mga milagro kay wala man sila motuo niya. Brother Alvin, pasaylo ako ni abot naman day sad ang panahon, dali ra kay panahon. Closing prayer na lang ba dyan? Nilapas naman ko. Sige, ato na lang ning tapuson sa closing prayer, no? Nya atong mensahe nga ang Ginoo mamati kung kita mo sangpit kaniya. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langitong Amahan, salamat kayo sa kigayunan nga imong gihatag kanamo, labi na sa imong paghiusa kanamo karon sa pagpatalinghog sa imong mga pulong diha sa ebanghelyo aron amo kining makatunan tabangi kami ug amo kining mapuy-an tabangi kami. Among gihala diha kanimo usab ang among igsuon nga nagsubay nining programa, labi na si Sister Pining Bakatan, Mama ni Sheila. Og amo sang gihala diha kanimo Ginoo ang among Santo Papa Pope Francis og iyaha mga kardinales, mga kaobispuhan sa tibuok kalibutan, labi na si Archbishop Jose Palma o sa iyang mga auxiliary bishops, Bishop Dennis Villarujo, Bishop Oscar Florencio o sa tanang mga kaobispuhan sa mga SBD nga mga kaparian, labi na gayud si Father Bobby Ibisa
og si Father Philmar Phil og sa tanang mga brothers, sa tanang staff sa DYRF, ilang Engineer Julius Kaputuluan sa mga kauban, sa tanang mga Catholic Faith Defenders, Brad Alvin, Brad Ramon, Brad Sok, og sa tanan nga naghalad silang kinabuhi, liguna og dasiga sila, sa tanang mga intentions, Lord, sa mga masakiton karon, sa lain-laing dapit sa tibok kalibutan, og sa tanan ng mga balatian, among gituboy diya kanimo, tagae kami, Lord, sa kapasayloan og kaayuhan. Sa tanang mga kalag, Lord, nga mihalin na, sa mga minahal namo og sa mga kalag nga nakalimtan, Ginoo, tagae sila singpit nga kapahulayan, ingon man ang kalag ni Diosdado Ibanez. Ginoo, tagae pahulay nga dayon. Among gihalad diya kanimo, Ginoo, hinihusan na mo mga intentions, petitions, pasalamat, pinaagi ni Kristo nga imong anak, nga among Dios, uban sa panabang sa mahal nga birhen, og sa tanang mga anghel o mga santo sa langit. Amen. Amen. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, mayingon sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Ginoo, pasaylua kami, bag-uha og luwasa, panalangini kami pinaagi sa mong pagpanguros, sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Hantod sa sunod semana, Miyerkules, Sentere Kom Iglesia, alas 8 ngadto sa 7:30 sa gabi. Daghang salamat ug may gabi ka natong tanan. Mao kadtong tulumanon, Sentere Kom Iglesia. Hantod na usab sa sunod higayon, kinasing-kasing pasalamat. Have you ever met a person